Bueno, lamentablemente no puedo hablar islandés, así que Tony me va a ayudar con la traducción, pero al inglés. Unfortunately, I cannot speak Icelandic, so I will be helping with the translation to English. En realidad la exposición va a durar más o menos media hora. Con la traducción vamos a tener una hora y después podemos intercambiar un poco de comentarios. The presentation will be about 30 minutes, but with translation it will last about an hour, and then there will be some time for comments and questions and interchange. Muy a menudo me pasa que en estas presentaciones me entusiasmo y me alargo, entonces alguien me tiene que decir que pare. Often I become very enthusiastic, and so someone will have to tell me to stop. Yo vengo de Chile, un país pequeño y lejano. I'm coming from Chile, which is a country far away, muy lejos y pequeño. And small. Y vengo a Islandia, que es un país pequeño y lejano. And I come to Iceland, which is a country very far away and very small. Y me llama la atención que haya interés por saber sobre Chile. Me llama la atención positivamente que haya interés por saber. And it's, I'm interested in this. It grabs my attention. Ambos países han vivido procesos fascinantes. Both countries have gone through fascinating processes. De los dos países se dicen muchas cosas en el mundo y no necesariamente corresponden a la realidad. In the world, people say many things about these two countries which perhaps doesn't correspond to reality. De Islandia se habla mucho de la revolución y de cómo todo cambió, y me da la idea que la revolución fue interesante, pero no todo cambió. Well, people talk about the revolution in Iceland where everything changed, and it seems that maybe it wasn't so much like that. De Chile se habla de las maravillas del modelo económico y cómo somos un ejemplo para el mundo, y después de esta conversación ustedes van a ver que no es así. And in Chile, around the world, people talk about Chile as a country which has a fantastic economic development, and you will see after this conversation that it's not really so much like that. Con la información que les dé, muchos van a creer que estoy inventando o que lo digo porque soy opositor al gobierno. Some people think that I'm saying it because I'm an opponent of the government, or that I'm inventing it. Las cifras y la información que vamos a dar son cifras del Banco Mundial y de organismos internacionales. The statistics that I'll talk about are statistics that come from the World Bank and the International Monetary Fund. Vamos a hablar de lo que yo llamo los fracasos del éxito. We'll talk about what I call the failure of success. La otra cara de la moneda, decimos en castellano. The other side of the coin, we say in Spanish. Pero antes quiero destacar lo que está pasando no solo en Islandia, sino que en buena parte del mundo. I want to talk a little bit about not what's just happening in Iceland, but what's happening in most of the world. Estoy acá luego de un recorrido por muchos países en los que hemos visto una nueva generación que despierta y comienza a movilizarse. Been doing a tour through many countries, and what we're seeing is that there's a new generation which is starting to wake up and to mobilize. Desde la mirada de los humanistas, el motor de la historia, lo que mueve la historia, es la dinámica entre generaciones. From a humanist point of view, the motor of history is the generational dialectic, the new generations that come one after the other. Y es esa nueva generación que intenta modificar el mundo creado por la antigua generación lo que mueve el mundo hacia adelante. So the new generations that come and try and change the things that were left behind by the previous generations, this is the motor, the thing that drives history. Sin embargo, sucedió, por diversos motivos que no vamos a ver ahora, que durante casi 30 años o 20 años se detuvo ese proceso. Over the last 30 years, 40 years, this process has been held back. Y nos encontramos con una generación que, en vez de luchar por transformar, aceptó
las condiciones en que vivía y se acomodó a esas condiciones. And instead of striving to change something over the last period, the generation accepted what was there and they became accustomed to it. Desde hace 2, 3 o 4 años, lo que observamos es una nueva generación que despierta. In the last 3-4 years, we're seeing a generation which is waking up. Y es un fenómeno que sucede transversalmente en todo el planeta, And it's happening all around the world, con diversas características en cada lugar, pero es un mismo fenómeno. with different characteristics in each place, but it's the same phenomenon. Lo vimos en Egipto. We saw it in Egypt. Personalmente lo viví en Egipto, pues estaba ahí. I saw it personally in Egypt because I went there. Cuando todos se iban, yo me tomé un avión y me fui para allá. When everyone else was leaving the country, took a plane and went to visit it. Solo en el avión. The only person in the plane. Bueno, yo y mi pareja. And his wife. Y todos nos decían, están locos, no se puede ir a Egipto porque es un caos y violencia. Everyone said, you can't go here, you're crazy. It's a chaos and violence. Y nos encontramos con una nueva generación que buscaba cambiar las cosas, pero a través de la no violencia activa y con una nueva forma de organización. And we saw a new generation there which was working to do things with non-violence in a new way. A las pocas semanas vine a Europa y estuve en España y pregunté, con la crisis que hay acá, ¿puede pasar algo así en España? A few weeks later I went to Spain and was talking to people and asking, can the same thing happen here in Spain? Y me dijeron, de ninguna manera. Se entiende en Egipto, en Túnez, en el mundo árabe, pero acá en Europa las cosas son distintas. And people said, no, it could happen in Egypt and in Tunisia, but here in Europe things are different. It couldn't happen here. Un mes después era el 15M con millones de personas en la calle. 1 month later there was the 15M phenomenon in Spain with millions of people on the street. Nadie se lo imaginaba. No one could imagine it before. Me fui a Israel I went to Israel. y pregunté, estábamos en Israel desarrollando actividades del humanismo, y pregunté, ¿es posible acá en Israel una situación de este tipo? So I went to Israel because I've been there developing humanist activities and I asked the same question. Can this same phenomenon happen here? Y me dijeron, acá los problemas son otros, son los problemas con los palestinos, de ninguna manera se puede producir una movilización de este tipo. And the Israelis said, no, here it's different. The problems are different here in Israel and we cannot, this kind of thing won't happen here. 3 meses después, 500.000 israelíes se estaban movilizando. 3 months later, 500,000 Israelis were mobilized. Comenzó por un problema del precio del queso blanco. It started with a problem of cheese, the price of cheese, Que es muy importante en su alimentación. which is very important in their food. A la semana se estaban movilizando por el precio de la vivienda. Then they were moving because of the cost of rental costs. Y 2 semanas después estaban protestando contra el sistema y el modelo en general. And 2 weeks later they were protesting against the system, against the economic model. Mientras tanto, en Chile ya estaban saliendo 200.000 jóvenes a la calle. And in Chile, 200,000 students were going to the street. Y lo mismo pasaba en Nueva York, The same thing happened in New York, y ya había sucedido acá en Islandia. and here it happened also in Iceland. Una nueva generación despierta A new generation awoke. y comienza a movilizarse con una nueva sensibilidad, And it's moving with a new sensibility, con formas de organización horizontal, horizontal forms of organization, sin violencia, without con violence, democracia real, directa, with a real or a direct democracy, sin imponer verdades, without imposing truths, tal vez sin saber exactamente qué es lo que quieren, pero tienen muy claro lo que no se quiere. without knowing exactly what they want, but having very clear what they don't want. Toda esa movilización a nivel mundial quizás no cambió todo lo que se quiere, All of this mobilization maybe didn't change everything that was wanted. Alguien podría con una mirada negativa decir, todo sigue igual. Someone with a negative point of view could say that everything continues the same. Y quizás es verdad, And maybe it's true, pero al mismo tiempo podemos decir, nada sigue igual. but also we could say that nothing is now the same. El solo hecho que una generación se ponga en marcha permite que las cosas comiencen a cambiar. The fact that a new generation awoke means that things have changed.
Vivimos en un sistema profundamente violento. We live in a profoundly violent system. Y la violencia no es solo violencia física. And not just physical violence. La violencia física es la más evidente, la más clara, pero no es la única. Physical violence is the most obvious form, but it's not the only one. Todos tenemos claro que si le doy un palo en la cabeza a mi amigo Tony, eso es violencia. Everyone has it clear that if he beats me over the head with a stick, that's violence. Pero todos vivimos a diario la violencia económica, racial, cultural, étnica, religiosa, psicológica. But every day we live also forms of violence, economic, psychological, racial. Explotar a un pueblo es violencia. To exploit a people is violence. Robarse los recursos de un país es violencia. To steal the resources of a country is violence. Lo que hemos vivido acá en Islandia, en Europa, en Chile, en Medio Oriente, es violencia. What we've seen in Iceland, in Europe, in the Middle East, in South America is violence. Y es fantástico que una nueva generación se opone a eso a través de la no violencia. And it's very, very interesting that a new generation reacts to this with non-violence. Da mucha esperanza sobre el futuro. It's very hopeful. It gives a lot of hope for the future. Yo vengo de Chile, que está en Latinoamérica. I come from Chile in Latin America. En Latinoamérica se está viviendo un proceso que es fascinante. In Chile, there's a En Latinoamérica. In Latin America, there's a process which is fascinating. No en Chile. Somos la oveja negra. Chile is the black sheep. En Latinoamérica se vive un proceso de cambios acelerados. There's a process of accelerated changes. Cambios tan importantes que son permanentemente descalificados, degradados por los medios de comunicación. Changes which are so Fascinantes, fascinating profundos. and profound that they're being degraded by the media. Son degradados por los medios de comunicación que responden a los grandes intereses económicos. Degraded by the media, which are controlled by the large economic interests. Entonces la imagen que hay de esos procesos es muy negativa. So the image that we have of this process is very negative. Y se habla de lo terrible que es cada uno de los gobiernos que hay en los gobiernos progresistas que hay en América Latina. And they talk about how terrible are these people in these countries where they're having progressive changes. Entonces es muy distinto ir a vivir esos procesos y conocerlos desde adentro. And so it's very different to go there and see what they're like from within. Son diferentes cada uno de ellos. Each one of them is different. A veces se cree que es un mismo proceso, una misma dinámica el que se vive, y sin embargo son diferentes. Sometimes it is thought that it's the same dynamic, same process, but each one is different. Estoy hablando de los gobiernos progresistas, de Talking about the progressive governments. Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Talking about governments in Argentina, Brazil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, and Venezuela. Son procesos diferentes. They're different processes. En Bolivia es un proceso que nace desde los movimientos sociales y se hace gobierno. In Bolivia, it's a social movement. It was born in a social movement that became the government. Son los movimientos sociales los que hoy día son gobierno. It's the social movements that today are in government. El presidente es un dirigente sindical. The president is a union leader. El ministro de Minería era el dirigente de los trabajadores mineros. The minister of mining was the union leader of the miners. Y eso se repite en gran parte del gobierno. And this is repeated throughout the government. Y por primera vez se comienzan a realizar transformaciones estructurales en la relación de la mayoría indígena con el Estado boliviano. So now there are structural changes between the indigenous population of Bolivia and the Bolivian state. El analfabetismo baja del 65% al 5%. Illiteracy has gone from 65% to 5%. Se recuperan los recursos naturales, el petróleo, el gas, el estaño, el hierro. The natural resources have been recovered. The oil, gas, tin, Hierro. iron. Y sobre todo se recupera la dignidad como pueblo. And more than that,
the dignity of the people has been recovered. Pero Evo Morales no responde a la lógica clásica de izquierdas y derechas. But Evo Morales doesn't fit well within the classical frame of left and right. Él no es marxista, He's not Marxist. él se define como humanista. He calls himself a humanist. El proceso venezolano es muy diferente. The Venezuelan process is very different. Es un proceso que podría decirse que comienza de arriba hacia abajo. You could say that this one started from the top and went down to the bottom. Es una revolución que poco a poco va bajando hacia el conjunto de la sociedad. It's a revolution that went little by little down to the base of society. Es llevada adelante por un ex militar, It's been carried out by an ex-military guy. por lo tanto tiene otras características que la de los movimientos sociales. So therefore it has a different characteristic than that one which comes from the social movement. Otro estilo, otro lenguaje, otras prioridades. Another style, another language, other priorities. Uno de los temas fundamentales en los que ha contribuido Venezuela es al proceso de integración latinoamericana. What Venezuela has helped with is the process of Latin American regional integration. Creando el Banco del Sur, creando compañías de petróleo latinoamericanas, Creating a South American bank, a regional oil company, creando el ALBA, que es un mecanismo de integración creating económica, an organization called ALBA, which is for regional integration, economic integration, creando Petrocaribe para ayudar a los países del Caribe en su desarrollo energético, a company called Petrocaribe, which is for the development of the oil industry in the Caribbean region. El proceso ecuatoriano es muy diferente. In Ecuador, the process is also very different. El presidente Correa acaba de ser reelecto con más del 60% de los votos, del 60%. President Correa has just been re-elected with around 60% of the votes. Él es un economista, un tecnócrata. He's an economist, a technocrat. Él no es ni movimiento social ni militar. He's not military or from the social movement. Él es formado en una de las mejores universidades de Estados Unidos. He was trained in one of the best universities in the USA. Sin embargo, decide tomar un camino de transformación estructural de la sociedad ecuatoriana. Nevertheless, he's taken this path of changing the structure of the Ecuadorian society. Tampoco él se define como de la izquierda tradicional marxista. He does also define himself as a traditional left-wing Marxist. Él se autodefine como un humanista. He calls himself a humanist. Seguramente la definición de humanista es muy amplia, Of course, the definition of humanist can be very broad, pero de todas maneras significa algo. but anyway, it means something. Significa un nuevo modo de priorizar al ser humano, It's a new way of prioritizing the human beings, ubicándolo como centro de las preocupaciones de la sociedad. putting them as the central concern in society. Por supuesto, también en relación a su medio, el medio ambiente en que vive. Of course, in relation to the environment, the natural environment in which we live. En esta breve descripción de los países latinoamericanos, miramos a Argentina y es otro proceso diferente. In this very brief description of the processes in South America, we look at Argentina, which is a very different process. En Argentina se han llevado adelante cambios en campos muy diversos, no solo económicos. In Argentina, they've made changes in very diverse fields, not just in the economic area. Han recuperado los fondos de pensiones que se habían privatizado. They have recovered the pension funds that had been privatized. Ellos siguieron el modelo chileno del que ya vamos a hablar, pero ahora se devolvieron hacia un sistema nacional de pensiones. They had a system like they have in Chile, which we'll talk about later, but they have now recovered them into a nationalized. Al mismo tiempo son el primer país latinoamericano y uno de los pocos del mundo que establecen el matrimonio igualitario. And it's one of the first countries it's the first country in Latin America which has established gay marriage. Al mismo tiempo modifican la legislación de la prensa para impedir todo monopolio en los medios de comunicación. It put in regulations to prevent any monopolies of the media. Le ponen límite a los bancos extranjeros de la cantidad de utilidades que pueden sacar de Argentina. They put limits on the amount of resources that the foreign banks can withdraw from Argentina. Apoyan fuertemente la industria nacional poniendo algunas restricciones a la llegada de productos terminados para desarrollarlos en Argentina. They supported national industries so that products are developed within Argentina rather than taken away. Y ahora están produciendo, no sé la cifra exacta, me parece que 1 millón de
pequeños computadores al año. They're making a million of their own notebooks a year, que ningún otro país latinoamericano hace. which no other Latin American country is doing. Por supuesto que ese gobierno de Cristina Fernández es fuertemente criticado por los poderosos. Of course, this government of Cristina Fernández is being strongly criticized by people in power. Sobre todo desde Chile, donde se implementó el modelo neoliberal y se exportó hacia el resto de América Latina. Above all in Chile, where they developed this neoliberal model, which then they exported to the rest of the world. A los poderosos, a quienes han controlado la economía, no les gusta que se produzcan cambios. To the people, as the economic powers who Que han controlado la who economía have controlled the economy y el país, now and the country, they don't like these changes. y se encargan de descalificar fuertemente a quienes los intentan producir. And they are degrading strongly the people who are trying to change. En otros momentos producían golpes de Estado en América Latina. In other moments, coup d'etats took place in South America. Hoy día esa situación no es tan posible, Today, it's not possible, not so possible. porque Estados Unidos está muy ocupado en otras partes del planeta. Because the United States is very busy with other parts of the planet. Entonces no le alcanza el tiempo y la energía para organizar esos golpes en So they don't have the time or Latinoamérica. energy to organize coup d'etats in Latin America. Están muy ocupados con Irak, con Irán, con Libia, con Afganistán, etc. They're very busy with those countries. Ese es un factor que ha permitido el surgimiento de gobiernos progresistas en América Latina. This is a factor which has allowed for the emergence of these progressive governments in America. Pero al mismo tiempo la situación económica en América Latina ha ido mejorando por otro factor. But the economic situation has been improving with another reason. Que no es mérito nuestro de los latinoamericanos, It is not due to our merit in Latin America. se trata de un país que nos compra todo. We're talking about a country which is buying everything. Todo lo que producimos lo compra. Everything that we produce, they are buying. Santa China. Saint China, Lo compran todo. they're buying everything. América Latina es un continente productor de materias primas. Latin America is a producer of raw materials. Y eso que es algo negativo, de cierto, evidentemente, This can be negative on one hand, pero al mismo tiempo significa que la crisis financiera no ha pegado tan fuerte en América Latina. but it also means that the financial crisis has not hit Latin America so badly. Y como al mismo tiempo China está creciendo fuertemente, And as China is growing so strongly, compra todas las materias primas de América Latina, it's buying all of the raw materials from Latin America. como alguna vez hizo Europa y Estados Unidos, As Europe and America has done in the past, con una diferencia. with one difference. Primero, que los precios que paga son más altos. One difference is that now the prices are higher, Y segundo, no interfiere en las economías nacionales. and secondly, they're not interfering in the national economies. No es que yo sea un fanático de China, Not that I'm a big fan of ni China, embajador de China, ni nor the ambassador for China. tengo muchas críticas. I have many criticisms. Simplemente describo que eso ha contribuido a que la situación económica esté buena I'm just describing that this has contributed to the good economic y que el situation, desempleo sea bajo and that employment has y reduced, que las reservas internacionales sean altas. and that international reserves are high. Pero lo importante ha sido que hay gobiernos progresistas que han contribuido a la mejor distribución del ingreso. But there have been progressive governments which have contributed towards a better and more fairer distribution of income. Porque tú podrías tener una muy buena situación macroeconómica y una muy mala situación de la gente. Because you can have a very good macroeconomic situation and you can have a very bad situation for the people. Y ahí llegamos a Chile. And here we come to Chile. Yo me he pasado los últimos 15 años recorriendo el mundo, For the last 15 years I've been traveling around the world contando esa otra cara de Chile. talking about this other face of Chile. Porque me he dado cuenta que en todas partes hay una imagen excepcional de Chile. Because I see that in other parts of the world there's an exceptional vision of Chile. Me hablan tan bien en cualquier lugar sobre Chile que digo, yo quiero ir a vivir a ese lugar. You talk to me so well about about Chile that I say, well, I would like to see this place. Y vivir ahí. And he lives there. Sin duda,
desde el punto de vista macroeconómico, la situación de Chile es buena hace mucho rato. Of course, without doubt, from the macroeconomic point of view, the situation in Chile is very good. Pero preguntémonos antes, ¿por qué hay tan buena imagen de Chile? But let's ask, why is there such a good image of Chile? Quizás es verdad y yo estoy equivocado. Maybe it's right, maybe I'm wrong. ¿Por qué hay tan buena imagen de Chile? Why is there such a good Hay que hacerse una pregunta previa. ¿Quién da la buena imagen de Chile? We have to ask a question before. Who is giving this image of Chile? ¿Quién es el que se encarga de decir que todo está tan bien en Who Chile? is in charge? Who is responsible for saying that everything is so good? Evidentemente son los que se benefician del modelo. Of course, it's those who are taking benefit from the model. Las multinacionales, el sistema financiero The multinationals, the financial system, y los medios de comunicación al servicio de eso. and De the esas media, multinacionales. which is at the service of these multinationals. Por supuesto, para ellos el modelo chileno ha sido muy bueno. Of course, for them, the Chilean model has been very good. Para el Banco Santander, para Agua Barcelona, para Suez, para Repsol, ha sido excelente. For all of those companies, the situation has been excellent. Lo menos que pueden hacer es hablar bien de Chile. The least they can do is speak well of Chile. Si se lo han robado todo, tienen que, como mínimo que agradezcan. They've stolen so much, they should at least say thank you. Entonces está bien que hablen bien de Chile. So it's good that they speak well of Chile. A ellos les ha ido muy bien. For them, it's gone very well. Pero ¿cuántos dirigentes del pueblo mapuche que tú mencionabas han venido a Europa a explicar su situación y cómo les siguen robando sus tierras? But how many of the Mapuche Indian leaders have been able to come to Chile to explain Europa, to ¿no? Europe to explain how their lands have been stolen? ¿Cuántos pensionados, adultos mayores pensionados, han venido a Europa a explicar que sus pensiones bajaron al 30% por el modelo privado? And how many of the pensioners have been able to travel to Europe to explain that their pensions have been reduced to 30% of what they used to be? ¿Cuántos líderes sindicales pueden recorrer el mundo para explicar que no hay derecho de huelga en Chile todavía? How many union leaders can come and explain that there is no right still to strike in Chile? Hay una forma de huelga que no es huelga. There is a way of striking, which is not really a strike. ¿Cuántos estudiantes chilenos o sus dirigentes pueden recorrer el mundo para explicar que la educación es totalmente privada? How many students are able to come and explain that education has been totally privatized? Y que tienes que endeudarte por 20 años para poder pagar la universidad. And that you have to go into debt for 20 years in order to pay for university education? ¿Cuánta gente de la diversidad sexual puede recorrer el mundo para explicar que siguen siendo discriminados en el país y siguen siendo matados incluso? How many people with a Violentados. many people with a different sexual orientation are able to come and explain that they're still suffering violence and rapes? No se conoce la otra parte, la otra mitad, The other half is unknown. que no es mitad, que es mucho más que mitad. In fact, it's much more than half. Sin embargo, no es lo que se publicita porque no es lo que conviene a los poderes. Because it's not given publicity because it's not convenient for those in power. Sin duda, desde el punto de vista macroeconómico, Chile va muy bien. Without doubt, from a macroeconomic point of view, Chile is doing well. It's very good. La economía crece hace 30 años. The economy has grown for 30 years, Todos los años. every year. Las reservas internacionales son gigantescas. The international reserves are gigantic. Casi no hay inflación. There's almost no inflation. El cambio de moneda se mantiene estable. The exchange rates are maintained stable. Las exportaciones crecen cada año. Exports increase every year. La macroeconomía está muy bien, The macroeconomics are very good. pero no se come macroeconomía. But you cannot eat macroeconomics. Se vive de un sueldo, You have to live from an income, tu ingreso, tu salario. your salary. Y los salarios en Chile bajan cada año más en proporción a las ganancias del capital. And the salaries are decreasing every year as a proportion of Las ganancias del capital. the profits of capital. La distribución del ingreso lo ha ido convirtiendo en uno de los peores países del planeta. The gap between rich and poor has become one of the worst in the world. Hoy día estamos en el lugar número 12, pero de abajo hacia arriba. Today we're in position 12 from the bottom going to the top. Solo está
están peor que Chile algunos países africanos como Mali, Burkina Faso, Uganda, algún otro, Haití en América Latina. So only countries are worse, a few in Africa like Burkina Faso, Mali, Uganda, and countries like Haiti in America Latina. Sin embargo, Chile hace 3 años, me parece, ingresó a la OECD, al grupo de países desarrollados. And a few years ago, Chile entered into the group of developed countries, the Organization of Economic Cooperation and Development. Pero el 50% de la población chilena, y este es un dato del Banco Mundial, el 50% de la población chilena tiene un ingreso similar al de Angola. But 50% of the population of Chile, and this is the data that comes from the World Bank, have an income similar to that of Angola. La educación en Chile se supone que no puede tener fines de lucro. It's supposed that in theory, the education is not a profit-making business. Hay más de 65 universidades privadas en el país. There's more than 150, No, 65. 65 private universities in the country. Y todos sabemos que hacen un negocio maravilloso. And we all know that they're making a marvelous business. ¿Quieren hacer un buen negocio? Pongan una universidad en Chile. If you want to have a good business, make a university in Chile. La ley dice que no pueden tener ganancias, The law says that you cannot make any profit, pero puedo asesorarlos muy fácil de cómo ganar mucha plata. but Muchos pueden ayudarlos. many people can help you make some money. Simplemente tienen la universidad, Just have the university, crean una empresa paralela e inmobiliaria, create a parallel real estate business, y le arriendan a la universidad los edificios en 200.000 euros al mes. and rent the buildings to the university at $200,000 a month. Eso lo hacen las 65. This is what all of the 65 universities are doing. Y cobran aranceles cada día más caros que los estudiantes no tienen cómo pagar. And they're charging fees every time, increasingly high fees, so much that the students cannot pay. Sin embargo, el número de estudiantes ha crecido enormemente But nevertheless, the number of students has still increased porque existe la creencia de que el único modo de salir de la pobreza es entregándole educación a los hijos, un título. because people believe that the only way for their children to advance in the future is to give them an education. Entonces el gobierno llamado socialista de Ricardo Lagos creó un sistema de créditos. So the supposedly socialist government social democratic government of Ricardo Lagos created a system of loans. Y le entregó un negocio a los bancos de prestarle plata a los jóvenes para entrar a la universidad. And they created a business for the banks to be able to give loans to the students so they can have education. Les entregó dinero del Estado al 1% que los bancos prestan al 7%, porque algo tienen que ganar. So they give to the bank money at a rate of 1%, which the banks then give to the students at a rate of 5%. 7%. 7%, because they have to make some profit. Some profit. Después de 5 años de estudio, la deuda se triplica, duplica. After 5 years of study, the debt is now double. Los jóvenes terminan la universidad y descubren que además no encuentran esos trabajos que le prometieron. They come through university, and at the end of the process they realize that there's no jobs that they were promised. Que la educación que han recibido es pésima, es una vergüenza. That the education that they've received is shameful. Pero tienen que empezar a pagar los créditos. But nevertheless, they have to start paying back their loan. Imposible. It's impossible. Así comienza la movilización de hace 3 años en Chile de los estudiantes. That's how 3 years ago the student mobilization started. Se llamó la Revolución de los Pingüinos. It was called the Penguin Revolution. Pingüinos por el uniforme de los estudiantes de secundario, de los colegios. The penguin because it was similar to the uniforms that they wear in secondary school. Fueron los jóvenes quienes se dieron cuenta que sus familias estaban totalmente asfixiadas y que no tenían cómo pagar estas deudas. It was the students who realized that their families were being asphyxiated and had no way to pay these debts. Llevan años denunciando que las universidades en realidad hacen negocio y sin embargo el gobierno mira para otro lado. For years,
it was said that the universities are just making a business and that everyone else just ignores it. Bueno, lo mismo pasa con la salud, But the same happened with health, lo mismo pasa con las pensiones. the same with pensions. Cuando se instala el sistema neoliberal en Chile, nos imponen un sistema privado de administración de las pensiones, del ahorro para pensiones. When the neoliberal system was put in place in Chile, Nos imponen they imposed on us un sistema de administración de los fondos, de los ahorros para pensiones, a system for pension funds, un sistema privado. a private system. Administradoras privadas. 25 años después, comienzan las primeras pensiones a ser entregadas desde esas administradoras privadas. 25 years later, and the first pensions are now being handed out from this private fund. Y son 1/3 de las pensiones que se recibían con el sistema estatal. El tan mal sistema estatal. And these pensions are 1/3 of the value of what people were receiving under the previous nationalized system. Por supuesto nos explican que así es el mercado, Of course, they explain to us that it's the fault of the market. que bueno, que esos dineros se invirtieron y las cosas no salieron bien. Of course, this money, pension fund money, was invested, the investments didn't turn out well. Y la recomendación que hacen, muy inteligente, es no se pensione, espere. And the advice that they give you is to not retire, to wait longer. Y esa es la recomendación oficial. And this is the official recommendation. Quizás ellos piensen que en Chile finalmente vamos a vivir 150 años, lo cual está muy bien. Maybe they think that in Chile we will end up living for 150 years. Pero por mientras la situación es de desesperación. But in the meantime, there's a situation of desperation. La gente simplemente no tiene cómo vivir con su pensión. Es imposible. Don't have a way to live off their pension. Ese es el otro Chile. This is the other Chile. Es el Chile en el cual al pueblo mapuche, al pueblo originario, se le siguen quitando los territorios. It's the country where they are still continuing to take the lands from the Mapuche Indians. Y no cuento todo esto porque yo sea masoquista o me gusta hablar mal de mi país. I'm not telling you all this because I'm a masochist and I like to talk badly about my country. Lo cuento porque se crean mitos I'm que telling es you, bueno aclarar. I'm telling you because myths are being created, which it's good to clarify. El modelo neoliberal se ha ido vendiendo de país en país contando historias de otros países que no son verdaderas. The neoliberal model has been sold from country to country, telling lies about how it's existing in other countries. Es verdad que las exportaciones en Chile crecen cada año, las exportaciones mineras. It's true that exports are increasing every year. Las exportaciones mineras. The mineral exports. Pero el cobre, que es nuestra principal riqueza, But the copper, which is our principal resource, y que alguna vez estaba en manos de todos los chilenos, and which in one hand was in the hands of all the Chileans, hoy día está en manos de 12 multinacionales. is today in the hands of 12 multinational companies. Es verdad que somos muy democráticos. It's true that there's more democracy, or more No, somos muy democráticos. we are more democratic. Porque nos roban parejo todos. Le entregamos un poco a los finlandeses, a los australianos, a los canadienses, a los norteamericanos y a los japoneses. Muy democrático. It's very democratic because it's given to all of the countries of the world. Pueden buscar estos datos en Wikipedia. You can find this on Wikipedia. El cobre que se saca en Chile son 50 mil millones de dólares al año. The copper that comes from Chile is 50 billion US dollars a a year. year. Pagan entre el 5 y el 7% de impuestos. And they pay a tax of between 5 and 10% on this. Son 7. 5 and 7%. Eso es lo que pagan las multinacionales. This is what the multinationals are paying. Quieren ganar plata, If you want to earn money, pongan una mina en Chile, saquen cobre. make a mine, build a mine in Chile and extract copper. Quedan exentos de impuestos, no como los chilenos que tenemos que pagar. You know? Quedan exentos de impuestos, casi exentos de impuestos, Casi, sin pagar impuestos. casi almost without paying any taxes. ¿Cuál es la explicación? What is the explanation? Muy simple. Si no les damos esa ventaja al capital internacional, no viene.
So if we don't give this advantage to the international capital, they will not come. Y nosotros nos preguntamos, ¿y para qué queremos que vengan? And we ask ourselves, why do we want them to come? Entonces nos dicen, porque generan empleo. And they tell us because it generates employment. Entonces vamos a estudiar las cifras. So let's look at the numbers. El cobre, que es la principal riqueza de Chile, genera el 1,2% del empleo en Chile. Copper in Chile generates 1.2% of the employment. No genera empleo. It doesn't generate. Es totalmente mecanizado. It's totally mechanized. El único empleo que genera es de alto nivel tecnológico, ingenieros, que los traen de afuera. And the only employment it generates is for highly trained engineers who are then brought from outside, from overseas. Este modelo que se ha implementado en Chile, en Islandia, en todo el mundo, es muy bueno, pero para unos pocos. This system that's been developed around the world, in Chile, in Iceland, is very good, but only for a few. Para esos pocos es muy bueno. For these few, it's very good. Y si tú eres parte de ese pequeño grupo, vas a estar muy bien, vas a tener la mejor calidad de salud, educación, todo. And if you're part of this small group, everything's going to be great. You're going to have the best health and education, everything. Pero la mayoría de la gente no forma parte de ese grupo. But the majority of the people don't form part of this group. Por eso se ha producido esta movilización tan importante en Chile y en otros países que a mí me da tanta esperanza. This is why these mobilizations have been produced in Chile and in so many other places, which have given me so much hope. Creo que esta movilización, este movimiento social que hemos visto en los últimos años, abre futuro. I think that these movements that we've seen have opened the future. Pero es muy importante que tengan continuidad. But it's very important that they have continuity. Es muy fácil movilizarse y luego olvidarse. It's very easy to move yourselves and then forget. O creer que las cosas cambiaron. Or believe that things have changed. O creer que nunca van a cambiar. Or think that things will never change. O que los gobiernos empiezan a darnos pequeñas migajas de mejoría. Or think that the government are giving us small crumbs of change. Y entonces volver a nuestras casas diciendo, bueno, algo conseguimos. So we go back home and we think, okay, well, we got something. Personalmente estoy convencido que la continuidad es fundamental. I believe that the continuity is fundamental. He visto en muchos países gente frustrada diciendo, bueno, no cambiamos las cosas. I've seen many frustrated people in different countries who say, well, we haven't changed anything. Creo que es importante recuperar la fe de lo que se ha estado haciendo y de lo que se puede hacer. It's important to recover faith in what we've done and what we will do. Pero también es muy importante la organización con otros. And it's also important organization with other people. Los nuevos movimientos sociales tienen una característica de la no organización que es muy bonita. The new social movements have got the characteristic which is non-organization, which is very, very interesting. Es muy bonita, pero al mismo tiempo tiene una trampa. But there is also a trap. Porque los violentos están muy bien organizados. Because violent people are very well organized. Entonces es muy importante que quienes quieren producir los cambios también se organicen. So it's important that those who want changes also organize themselves. Hay que buscar nuevas formas de You organización. have to find new ways of organizing. Quizás tienen que ser más horizontales, más participativas, More horizontal, with more participation, con mecanismos de democracia directa, with real democratic mechanisms, direct democratic mechanisms, con una metodología de acción no violenta, with a methodology of non-violent action, buscando nuevas respuestas en economía y en otros campos. looking for new responses in economics and other fields. Pero la continuidad es muy importante. But continuity is very important. Quiero decirles que mucha gente en el resto del planeta levantó su esperanza al conocer de la revolución acá en Islandia. I want to tell you that outside of Iceland, many people became very hopeful in what was happening in this revolution here in Iceland. Aunque nada más cambie aquí, ya ha sido importante para otros. Even if nothing else happens here, it has been important for other people. Motivó a otros también a movilizarse. It motivated others to organize themselves. Y eso en un mundo mundializado es muy importante porque está interconectado. And this in a planetarized, interconnected world is very important. Ahora es importante que también ustedes acá en Islandia
continúen con este proceso. Now it's important that you guys here in Iceland continue your process. No sé cómo ni soy el encargado de decirlo. I don't know how, and it's not my responsibility to say. Y probablemente es muy complicado. And of course, probably it's very complicated. Los gobiernos tienen esa capacidad de adaptarse y presentarse como cambiando las cosas sin cambiarlas. Governments have a capacity to seem like they're changing things without changing anything. Pero hoy día tenemos también nuevas herramientas que han demostrado su eficacia. But today we have new tools which have demonstrated their efficiency, their effectiveness. Tenemos las redes, We have the social networks. tenemos modos de comunicarnos, de velar situaciones que antes quedaban escondidas. We have ways of revealing situations that were before hidden. Hoy día no pueden esconder tan fácil la corrupción como antes. Today it's not so easy to hide the corruption as it was before. Hoy día cuando la policía reprime a alguien en Chile, Estados Unidos o Egipto, hay 100 filmándolos. Today when there's repression of people in Chile, in Egypt, wherever, there's 100 people with their phones filming them. Y media hora después eso está circulando por la red. And half an hour later it's circulating through the network. Por primera vez en la historia hemos visto en Chile al jefe de la policía que tiene que salir a pedir disculpas por la televisión por la represión que han hecho. For the first time in history we've seen the head of the police go to the television and say sorry for the repression that they've made of the Y sacando de sus filas a los que han hecho esa violencia. And taking from their posts those people who have been physically responsible. Antes lo negaban permanentemente, decían eso es mentira, eso es falso. Before they denied it and said this is lies, Hoy día no pueden. today they cannot. Tenemos herramientas muy We poderosas, have very powerful tools, pero la más poderosa que tenemos, creo yo, but the strongest that we have, I believe, es la experiencia que vivimos hace poco tiempo en nuestra acción. is the experience that we have a short while ago in our action. Esa es la más potente herramienta y arma que tenemos. This is the strongest tool, the strongest weapon. Que ya sabemos, muchos países, que si nos movilizamos y nos organizamos, podemos avanzar en la dirección de un mundo más humano. We know in many countries that if we move ourselves, we mobilize, we can advance in a more human direction. Eso es lo que intentamos al menos los humanistas. This is at least what humanists are trying. Los humanistas hemos ido organizando en distintos lugares, buscando producir una transformación social, pero también personal. Humanists around the world have been trying to develop personal and social changes. Ese cambio debe ser simultáneo. This change should be simultaneous. Hay un mundo violento, pero también experimento la violencia dentro de mí. There's a violent world, but also I experience violence inside No myself. puedo dedicarme solo a cambiar el mundo mientras yo sigo siendo violento en mi medio inmediato. I cannot work only on reducing the violence in the environment if I still suffer violence in my immediate environment. Tampoco puedo dedicarme a mi propia situación y olvidarme del mundo. Neither can I just deal with my own situation and forget about the world. Esa idea de cambio simultáneo me parece que es profundamente revolucionaria. This idea of simultaneous change, I think, is profoundly revolutionary. Eso es lo que yo quería comentarles, This is what I wanted to say to you, pero quizás mucho más interesante es que tengamos un diálogo. but maybe now it's more interesting to have a dialogue. Así que cedo la palabra. So we give the speech to you. Gracias. Bueno, Þú fór bara rétt upp hönd og kynna sig og spurja annarkvort á ensku eða spænsku. And if people can ask either in Spanish or English. bien. Any language. Body language. My name is Jón. It's in media now in Iceland. It's a discussion about the ways these powers you talk about are trying to control people communications through the internet. They're making up all kind of excuse to limitate or freedom on the internet to probably to prevent this. What do you think about that? This is very much in the discussion in Iceland today. They come up with all kind of excuse. They want to limitate porn on the internet. They want to limitate
hackers. They want to eliminate the WikiLeaks, which is connected to Iceland. Me sorprende que no lo hayan hecho antes. I'm surprised that they haven't done it before. Me llama mucho la atención que durante tantos años hemos tenido un internet libre y sin censura. I'm surprised that we've had an internet without censorship, a free internet. En este mundo en que quieren controlarlo todo y manipularlo todo, eso ya era raro. In a world where they want to manipulate and control everything, it's already something strange. Por supuesto que eso sucede en Islandia y sucede en el resto del planeta. Of course, this happens in Iceland and in the rest of the world. Yo creo que tienen un problema. I think they have a problem. Esta misma charla quizás la estoy transmitiendo vía Skype y varias otras formas a distintos lugares. Quizás esta charla la estamos transmitiendo a distintos lugares. Podría ser. Maybe this chat could be broadcast to... Ahora, quizás lo estamos haciendo. Maybe we're doing it right now. Quizás esa cámara la está transmitiendo por streaming. Maybe this camera is broadcasting through streaming. Creo que tienen un problema para controlar They have a problem to control. a una sociedad que se ha ido horizontalizando. Problem to control a society which is becoming horizontal. Puede que pongan censura a internet Maybe they're trying to put censorship on the internet, y van a surgir otros modos. so that then there will emerge other ways. No van a silenciar al ser humano. They will not be able to silence the human being. También Microsoft trató de cobrar por todo lo que hacía y surge, ¿cómo se llama? El Linux. So when Microsoft tried to charge everyone, the Linux emerged. Así es que sí, en Islandia y en todo el mundo van a tratar de controlar internet porque es muy peligroso para ellos. Of course, in Iceland and the rest of the world, they will try and control the internet because it's very dangerous. Pero creo que la explosión de la comunicación horizontal ya se produjo. But the explosion of horizontal communication has already happened. Solamente nos van a obligar a ser más creativos, Only they will oblige us to be more creative, para encontrar nuevos to modos, find new ways, pero callarnos no. but to keep us quiet, no. My name is Henrik. Just to continue with this point, maybe your response is basically that this hasn't been carried through because the public has already been problematic enough to so that it's basically not possible. My question is really like. If the internet gives us the example of how broad clandestine action can basically hold back the oppression, shouldn't this be implied in the natural world as well? Shouldn't that be? Implied also in every other field of life. Okay, it seems that the general public doesn't have a problem with being problematic, even illegal, on the internet. So that has made it very difficult to manipulate and control. And shouldn't this also be implied everywhere else? No. I don't quite understand the point. Sorry. No, yo tengo un comentario que no sé la pregunta. Okay, the way I understand your answer, if somebody tries to control the internet, people just refuse to be controlled. Yeah. Find a new way. Yeah, and very often clandestine ways, like WikiLeaks, for example, simply just break laws, do illegal things, and since this is done collectively by more or less everyone who uses the internet, it's difficult to control. So my question is, shouldn't the same apply to every other field of life? Every other kind of protest, every other kind of social action? Shouldn't disregard for law and regulations and social customs just become a social norm? Yo creo que está sucediendo en otros campos. I think it's happening in other fields. Creo que las formas de movilización que vemos hoy día son similares. The ways of mobilization that we're seeing today are similar. No corresponden a las formas antiguas de movilización. It's not the old way of mobilization. No hay un jefe. There's no boss.
En eso se parecen a Internet. Tienen diversidad, There's diversity. tienen simultaneidad, They are simultaneous. son acciones cortas que luego cambian. Short actions which then change. En ese sentido yo veo una cierta similaridad entre el modo de acción física y el modo de acción virtual. So I see a similarity between the physical way of acting and virtual ways of acting. Creo que corresponden a una misma sensibilidad. It corresponds to a new sensibility. En el caso de Egipto eso era muy claro. In the case of Egypt, it was very clear. Censuraron Internet, They censored the internet, pero de todas maneras fue posible generar convocatorias por Internet. but nevertheless it was still possible to invite people to action. Había pequeños huecos There were small holes a través de los cuales se hizo esa convocatoria. through which it was done. Y el modo de la acción era muy similar a esa forma virtual. And the way of action is very similar to this virtual action. No era solo la concentración en Plaza Tahrir que veíamos en la It televisión. wasn't only concentrations in Tahrir Square that we saw on the television. Eran muchas acciones simultáneas, horizontales, sin jefes, muy There interesante. were many actions taking place in different actions happening in different places without bosses, simultaneous, Autoconvocadas. spontaneous, autoconvocado, Digo, no organizadas desde arriba. not organized centrally. Así que sí, me parece que hay una similitud. There's a similarity. My name is Jón Baldvin, and I'm a former politician. Thank you very much for your inspiring talk. Essentially, you've been dealing with the consequences of the neoliberal, which I prefer to call the neoconservative experiment going on in the world for the past 30 years. Chile was a sad example of that experiment. So was Iceland. There is an English-American weekly called The Economist, increasingly neoliberal. 2nd of February they had a special report on what they called the Nordic model. To their surprise, they found out that the 4 Nordic countries, Finland, Sweden, Norway, Denmark, not Iceland, had withstood the neocon onslaught. They had survived the international crisis better than others, and they remained, number 1, more egalitarian than other countries in the world, and also, at the same time, more competitive than most European countries. And to their greater surprise, they found out that they remained more competitive than others because they were more egalitarian than others. Because they are maintaining free education from elementary school to university, free social insurance, health care, obligatory health care, state-controlled and obligatory membership of pension funds, etc. The point is, they remain the most egalitarian and the best competitive in Europe. I have 2 questions. 1, does the Nordic model have any appeal to you as a Latin American? Do you think you have anything to learn from us? And 2nd, because we, Nordic Social Democrats, have increasingly been trying to learn something from Brazil and from Lula and his experiment, because we noticed that in this world atmosphere of rapidly increasing inequality of wealth and income, Brazil was an exception. Under Lula, at least the latter half of his reign, it seemed that Brazil, which is an extremely unequal society, was making progress in terms of equality. I'd like to hear your comments, please. Desde hace mucho tiempo For a long time, nos preguntan a los humanistas, bueno, ¿y qué modelo es el que a usted les parece adecuado? for a long time, humanists have been asked what economic model do you think is appropriate? En algún momento yo escribí un libro
I wrote a book once, y planteábamos ahí que en el norte de Europa habían logrado una de las mejores condiciones económicas. and we said that in Northern Europe they've created one of the best economic conditions, Y que ese proceso que habían llevado adelante era no solo económico, sino social. and we said that this process was not only economic, but it was also social, En que el Estado cumplía una función fundamental en términos de contribuir a la mejor distribución del ingreso. where the state took a fundamental role of assisting the distribution of wealth. Un Estado coordinador pero no controlador. A coordinating state, but not a controlling state. Y que nos parece uno de los modelos más interesantes que uno puede exhibir. And we thought it was one of the most interesting examples. Así es que coincido contigo. So I agree Y con el Economist que leí también. con it. The Economist, que también leí. With the article in The Economist, Que también leí. which I also read. Pero quiero tomarme tu pregunta para hacer una reflexión, aunque sea políticamente incorrecta. But I will make a reflection which might be politically incorrect. En algún momento la socialdemocracia efectivamente fue capaz de construir ese Estado benefactor. In a time, the social democracies were able to create a welfare state En el cual se puso el acento efectivamente en la protección social de la gente. and where the accent was placed on the protection of people. Sin embargo, y para hacer corto la explicación, To be short with the explanation, en los últimos 20 años, in the last 20 years, la socialdemocracia en el mundo en general, democracy in the world in general, o las llamadas izquierdas progresistas en Latinoamérica, or what we call in Latin America the progressive left, en realidad se convirtieron en quienes le pavimentaron el camino al neoliberalismo. became those who laid the path for neoliberalism. Más privatizaron en Chile los gobiernos socialistas, socialdemócratas, que la misma dictadura. The social democrat regimes in Chile privatized more than the dictatorship. Ricardo Lagos se hizo conocer al mundo como un socialista, progresista, y privatizó la mitad del país. Ricardo Lagos went around the world calling himself progressive socialist, and he privatized half the country. Y le entregó el negocio a los bancos, que ya expliqué. And he gave this business to the bank. Y le abrió la puerta a las multinacionales mineras. And opened the doors for the multinational mining Y le rebajó los impuestos. and he reduced their taxes. Pero lo mismo pasó en Perú con un Alan García, And the same happened in Peru with Alan Garcia, y en realidad pasó en toda Europa. and in reality in all of Europe. El PSOE en España ni hablar. In Repsol in Spain, No, el PSOE, PSOE, el Partido Socialista Obrero the español Workers' Socialist Party in en Spain, España, the same. son hoy día los partidos socialistas, llamados socialistas o socialdemócratas, no hay cómo diferenciarlos de la derecha. It's impossible to differentiate socialist parties from the right. En realidad terminaron convertidos en una suerte de cara un poco mejor presentable de la misma derecha. They ended up being a more acceptable face of the right. Y more acceptable hasta por ahí nomás, ¿cómo se dice eso? A little Not bit, so more acceptable. Porque han terminado metidos en los mismos negocios. because they've ended up doing the same business. Felipe González hoy día es socio de las multinacionales que operan en América Latina. Felipe González, the ex-Prime Minister of Spain, is what? Socio, He's a partner, partner de empresas multinacionales que operan en América of the Latina. multinational companies who operate in Latin America. Los exministros socialistas The ex-socialist ministers de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet hoy día tienen los mejores cargos de las multinacionales que operan en Chile. So, in the governments of Ricardo Lagos and Michelle Bachelet in Chile, the ex-ministers have got the best jobs in the multinational companies. Ahora sí. Entonces, esos gobiernos socialistas o socialdemócratas terminaron siendo exactamente más de lo mismo.
So the Social Democrat governments ended up being more of the same, con un elemento más grave todavía, with a more serious element. chantajeando a la gente, They were blackmailing the people, diciéndole, telling them, tienen que votar por nosotros porque si no gana la derecha. telling them, if you don't vote for us, the right will win. Somos el mal menor. We are the least worst. ¿Suena conocido? Does it sound familiar? Es lo mismo en todo el mundo. Same everywhere. Estudie lo que pasó en Francia, en España, me voy a aburrir nombrando países. The same happened in France, Spain, and other countries, En todo el mundo. everywhere. Entonces, sí, el modelo del norte europeo de los socialdemócratas fue muy interesante. Yes, the social democratic model of North Europe was very interesting. La idea de un Estado benefactor, como hablamos al comienzo, me parece que es muy interesante. The idea of the welfare state was very interesting. Pero eso no tiene nada que ver con lo que vemos hoy día de los llamadas socialismo o izquierdas progresistas. But it has nothing to do with what we see today in the rest of the world in social democratic, supposedly social Parece democratic. que es importante volver a discutir y redefinir qué significa ser de izquierda, We have to go back and talk about what does it mean to be left wing. porque claramente partidos que hoy día se dicen de izquierda son neoliberales o neoconservadores disfrazados o no tan disfrazados. Because the social parties are in fact nothing more than the neoconservatives, the neoliberals, with a bit of a disguise. Allá hablaban de el mismo modelo con un rostro más humano. The same model with a more human face. Sí, con un rostro más humano, pero que te producía los mismos efectos, But the same face, but it gives you the same effect. los mismos malos efectos. The same worst effect. Do you want to talk about Brazil? ¿No? Brazil? No, I just wanted to ask you, give us your take of Lula's progress in Brazil. Is it the same sad story? Yo te voy a decir la verdad lo que pienso con Brasil. I'll tell you what I think about Brazil. Cuando comenzó Lula, yo esperaba que iba a producir cambios revolucionarios, profundos. When Lula started, I hoped that he was going to produce revolutionary changes. Cuando llevaba un tiempo, yo y mucha gente nos frustramos y dijimos, esto es tibio. We became a bit frustrated. We thought this is lukewarm. Pero al final de su gobierno, But at the end of his government, yo llegué a la convicción que en realidad fue correcto lo que I hizo. became convinced that he was correct. Es decir, porque Brasil es un país tremendamente complejo, Brazil is an extremely complex country. de 180 millones de habitantes. 180 million people. ¿Saben lo que es eso? Un poquito más. Mil Islandias. Mil Islandias. 1,000 Icelands. Con un poder militar poderosísimo, With a very powerful military, que siempre ha controlado el país estando o no estando en el gobierno. which has always controlled the country, whether or not they're in political power. Con una clase alta, no sé cómo se llama, With the upper class, poderosísima, extremely powerful. con una de las peores distribuciones del ingreso del planeta, It's one of the worst distributions of income on the planet. con más de 100 millones de personas, 120 millones que vivían bajo la línea de pobreza, With 120 million people living below poverty line, o creo que un poco más, or maybe more. no sé. Que él haya logrado terminar con el problema de la que él haya reducido el problema de la desnutrición, He's reduced the problem of malnutrition. que haya sacado 40 millones de personas del nivel de extrema pobreza, He's taken 40 million people out of extreme poverty. que haya podido hacer eso sin que se genere un conflicto con los mayores poderes militares y civiles, He's done this without producing a conflict with the military or the upper class. me parece muy destacable. It's very notable. Quizás uno hubiera querido más, Maybe we could have hoped for more, pero me parece que habría puesto en riesgo ese proceso. but it would have put the process at risk. Es verdad que él no tocó el sistema financiero, It's true that he didn't touch the financial system, pero me parece que era una jugada extremadamente riesgosa. but it seems that it would have been a very risky game to try and do so. Y no hay que olvidar que
3 meses antes que él asumiera el primer gobierno, 3 months before he took on his first government, Brasil firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo dejó también muy amarrado de manos. and Brazil signed an agreement with the IMF which left their hands very tied. Así que creo que dentro de esas condiciones lo que hizo es muy destacable. So within this context, what he did was very notable, very remarkable. En realidad, en general, los gobiernos que están introduciendo cambios acelerados en América Latina no han confrontado fuertemente con el sistema financiero. Those governments which are bringing changes, the progressive governments we talk about bringing changes, have not so far touched the financial system. Se han orientado más al tema de la recuperación de los recursos. They've targeted more the recovering of natural resources. Y me parece una jugada sabia, correcta, And it seems like it's a wise decision, correct. porque confrontar con el sistema financiero para países que tienen muy poco poder económico puede producir lo que ya pasó en Chile. Because to touch the financial power in countries where there are such strong powers will be dangerous. Puede pasar lo que sucedió en Chile en The los años same 70. that happened in Chile in 1970, 73. 73. My name is Kristi Vala. I'm a professor of earth sciences and sustainable development here at the University of Iceland. Very close to my heart is not environmental protection but nature protection. And there are two remarkable countries around the world who have put nature protection at the center of their development, and one is Costa Rica and the other one is Bhutan, which focuses on the gross national happiness of their people as opposed to GDP. Now you say that Brazil has made a remarkable progress, but yet the rainforest is being cut down still at a huge rate. Whereas Costa Rica and not Costa Rica. Did I say Costa Rica? Yes. Costa Rica and Bhutan are putting development on the well-being of their people and not of GDP. What do you think of that sort of focus on development? Bolivia y Ecuador han hecho Bolivia lo mismo. Bolivia y too. Ecuador han hecho lo mismo. Yeah. Bolivia and Ecuador have done the same. Yeah. Hay un término en Ecuador. Ellos hablan de mejor vida, de ser mejores más que tener más. In Ecuador, En Ecuador, they talk about better life en vez de tener más. instead of having more. En ambos países también se han puesto en marcha grandes proyectos de protección ambiental. They both put in place systems to protect the environment. El más interesante es el de Ecuador, The most interesting one is in Ecuador, que es el único país que, tomando el protocolo de Kioto, propuso la no explotación de su reserva petrolera. they take it from the Kyoto Protocol. It said that they would not exploit their hydrocarbon reserves. Es una gigantesca reserva que está bajo la selva ecuatoriana, donde viven además pueblos originarios. Huge deposits underneath the areas where the indigenous Indians are living. El caso de Costa Rica es más destacable, It's more remarkable, the situation in Costa Rica, porque además es uno de los pocos países del mundo que no tiene ejército. because it's one of the few countries that doesn't have an army. Y eso se ha notado en la calidad de vida en Costa So Rica. they stopped their army. What? En 30 years 1900, ago. no, 1952, Huh? o When was it? 50, o 40 22. años. Sí, hace in the más de 50s. 50, Yeah. more than 50 years that they don't have. 50 years ago. Yeah. Yes. Entonces, es más destacable todavía ese Yeah, but isn't that the key? Stop the armies. Yeah. That too much money goes into the armies Yeah. around the world. This is the key. Yeah, that's the key. Por eso destaco, Protect nature, stop the armies, and we are there. por eso destaco el tema de Costa Rica. For this, this is why I highlight the situation in Costa Rica. Hace 3 años
3 years ago, los humanistas organizamos una marcha mundial por la paz y la no violencia, humanists organized the World March for Peace and Non-Violence, que comenzó en Nueva Zelanda which started in New Zealand, el 2 de octubre, que es el aniversario de Gandhi, which is started on the 2nd of October, which is Gandhi's birthday, y dio la vuelta al planeta hasta llegar al punto más alto de los Andes, la Concagua. and it went around the world until it ended in the highest point of the Andes Mountain. Uno de los temas centrales para el humanismo, One of the central points for humanism, para mí, para nosotros, Thomas, es la reducción de los presupuestos bélicos. is a reduction of the military spending. Ojalá la eliminación de los ejércitos. Even that elimination. Es el dinero más estúpidamente gastado por los países. It's the most stupidly spent money by countries. La única guerra real que tenemos es contra el hambre, por la salud, por la educación. The only fight we really have is against hunger in favor of health and education. Hay que comenzar por la eliminación de los armamentos nucleares. We have to start with the elimination of nuclear weapons. Pero no solo de Irán o Corea del Norte, But not just of Iran or North Korea, todos los arsenales nucleares. all of the nuclear arsenal. No se le puede pedir a un país que los elimine mientras los otros lo tienen. You can't ask one country to eliminate them while the other maintains them. Hay que avanzar en tratados de paz entre los países. We have to advance in peace treaties between Y hay countries que reducir proporcionalmente los presupuestos and bélicos. to proportionally reduce the military spending. No toqué ese tema porque hablaba de América Latina, pero es una de las prioridades para I nosotros. didn't touch this because we were talking about Latin America. Y en cuanto a la protección del medio ambiente, Regarding protection of the environment, si yo ubico al ser humano como valor y preocupación central, if I put human beings as the central value and concern, por supuesto que el cuidado de su casa es fundamental. of course the care of its house, its home, is fundamental. La tierra es nuestra casa. The earth is our home. Si yo quiero garantizarle a las futuras generaciones un buen vivir, así se llama el Ecuador, un buen vivir, If I want to guarantee a good life for the future generations, tengo que garantizar el cuidado del medio ambiente. I have to guarantee the protection of the environment. Necesito una casa que tenga las condiciones para ese buen vivir. So I need a home which guarantees this good living. Buen vivir. Ese es el término utilizado por el gobierno ecuatoriano como eje central. Good living is the term used by the Ecuadorian government as the central axis. Muy similar al de Bután. Similar to that of Bhutan. Yo creo que hay que llegar a un momento en que miramos la calidad de vida no por cifras macroeconómicas, sino por el nivel de felicidad. We have to get to a stage where we look not at macroeconomic statistics, but at levels of happiness. Y la felicidad no está dada por cuánto se tiene. And happiness does not come with how much one has. Si hacemos un ejercicio de un minuto We do an exercise for 1 minute. y recordamos cuál fue el mejor momento de nuestra vida, If we think when was the best moment of our lives, vamos a descubrir rápidamente que fue cuando dimos algo, compartimos algo. we will realize that it was when we gave something, when we shared something we had, No cuando acumulamos algo. not when we accumulated something. Y sin embargo nos pasamos la vida tratando de acumular. Nevertheless, we go through life trying to accumulate. Pero el mejor momento es cuando soltamos, But the best moments are when we let go, cuando nos comunicamos de verdad con when el otro. we truly communicate with other people. Son temas centrales. They're fundamental themes, central themes. El tema de la comunicación con otro, el tema del sentido de la vida. The theme of the meaning of life. ¿De qué sirve este modelo que apunta a la acumulación? What is this model worth if it is aiming towards accumulation? Si la gente en todo el planeta va perdiendo el sentido de la vida. If everyone in the planet is losing their meaning in life? Me parece que hay preguntas más importantes. There are more important questions. ¿Quién soy? Who am I? ¿A dónde voy? Where am I heading? ¿Cuál es el sentido de esta vida? What's the meaning of my life? ¿Qué pasa después? What happens after? Esas son las preguntas fundamentales. These are the fundamental questions. No cuánto tengo en el banco, Not how much do I have in the bank, o cuánto vale la casa. or how much is my house worth. Esas son las preguntas que se hacen la gente. Which are the questions which people ask themselves. Son las preguntas más profundas. They are the more profound questions. El futuro, ¿cómo es? El futuro, ¿puedes explicar? ¿Cómo? El futuro de nosotros. ¿El futuro? Sí. ¿Qué va a pasar?
Oh, the future. What's our future? Porque dice que voy a sacar la bola de cristal. He's going to take his crystal ball out. Good. Quite good. We will have lunch. Sí, sí. Yo te voy a decir. I will tell you. Yo, como algunos otros, soy pesimista en el corto plazo I'm pessimistic in the short term y muy optimista en el largo plazo. and very optimistic on the long term. Yo creo que el ser humano siempre ha encontrado el modo de salir adelante I think that human beings have always found the way to move ahead, y nunca sabe de antemano cuál va a ser ese modo. and they never know beforehand what will this way be. Pero te voy a decir lo siguiente. But I'll tell you the following. Yo me he preguntado mucho por qué hay violencia. I ask a lot, why is there violence? ¿De dónde nace la violencia? ¿Cuál es la raíz de la violencia? What's the root of violence? Y me da la impresión que tiene que ver con que este ser humano es todavía un ser muy nuevo. And I come to the conclusion that it's because human being is very young. Human beings are very young. Este ser humano todavía vive en una situación de prehistoria. We're still living in a prehistorical situation. Alguien habló del fin de la historia. Someone spoke about the end of history. Me pareció una perfecta estupidez. It seems totally stupid. Y yo escribí un libro que se llama El fin de la prehistoria. And I wrote a book which is called The End of Prehistory, Porque me quedó algo pendiente con ese Fukuyama. because I have something pending with this Fukuyama. Si la relación entre los seres humanos es de violencia, If the relationships between human beings are violent, es porque vivimos una prehistoria humana. because we're living in a human prehistory. Me parece que la historia comienza I think that history will start cuando las relaciones ya no están basadas en la violencia. when our relationships are no longer based on violence. Pero el ser humano es muy nuevo, But human beings are very new. lleva unos pocos millones de We años. only have a few thousand years, Millones. million years. El tiburón lleva 60 millones de años haciendo lo mismo. The shark has been around for 70 million years doing the same thing. Desde hace 60 millones de años se dedica a comerse lo que encuentra. For 70 years it's been dedicating itself to eating what it finds, Y no ha cambiado nada. and it's not changed at all. Nada. At all. El ser humano, Human beings, en unos pocos millones de años, in a few million years, en realidad en cientos de miles de años, in a few 100,000 years, ha cambiado mucho. have changed enormously. Hace no mucho tiempo, Recently, not so recent, okay, si yo me encontraba al Tony, le pegaba en la cabeza, se la abría y me la comía. Not so recent. not so recently, I would meet Tony, I would hit him on the head, and I would eat his brains. Hace no mucho, Not so a long time ago, quizás 400.000 años, maybe 40, o 400.000, 400,000 o 1 millón. years, or 1 million. Eso no es nada. It's nothing. El tiburón seguía ahí, The shark continues like that. y estaba ahí y sigue ahí. It was like that, it continues. Esta es una conciencia muy nueva. This is a very new consciousness. Hace pocos segundos habían esclavos. Just a few seconds ago, there were slaves. Hace 100 años, 200 años, y todavía hay. 200 years ago, and still, of course, there are some. Entonces, eso me reconcilia un poco con el ser humano. So this helps me to reconcile a little bit with Y human yo digo lo beings. siguiente, And I say the following. yo creo que algo va a cambiar fisiológicamente en el ser humano y va a rechazar la violencia. So something will happen physiologically with human beings whereby they will reject violence. En que la va a rechazar fisiológicamente, vegetativamente. Where vegetatively they reject violence. Pero eso puede demorar todavía mucho tiempo. But this could still take a long time, Puede tomar otro millón de años. maybe another million years. Para el proceso evolutivo no es mucho, But in the process of evolution, it's not very much. pero para nosotros es mucho. But for us, it is a lot. Puede demorar 1 millón de años. It could take a million years. Ahí es donde entiendo la acción de cada uno. This is where I understand La acción que cada uno puede realizar. that the action that everybody can do.
¿Cómo puedo yo ayudar a acelerar ese proceso? How could I help to accelerate this process? ¿Qué puedo hacer yo para que esto no demore 1.000.000 de años, sino que un poco menos? What can I do so that this process doesn't take 1,000,000 years, but a little bit less? ¿Cómo puedo contribuir a que el ser humano avance hacia un sistema de relaciones no violentos? What can I do so that the system of human relations are not violent? Entonces yo creo que en el futuro se va a superar la violencia. I think in the future we will overcome, we'll surpass violence. Pero creo que todos nosotros podemos hacer algo para acercar ese momento. But each one of us can do something to bring this moment forward. Creo que eso es lo que le da sentido a nuestras vidas. This is what gives meaning to life. Que cuando nos vamos de este mundo, en un rato más, That when we leave this world in a little while longer, esté un poco mejor que cuando llegamos. it's a little bit better than when we arrived. Eso le da sentido a mi vida más que llenar los bolsillos o el estómago. This is the meaning of my life rather than filling my pockets or my stomach. Y estas conversaciones para mí tienen sentido, And these conversations have meaning for me. no para que yo les hable y ustedes me aplaudan o no me aplaudan, Not because I speak and you applaud me or not, sino que ojalá para que todos reflexionemos qué podemos hacer. but hopefully so that all of us can reflect on what can we do. Ojalá nos vayamos pensando, bueno, yo algo puedo hacer. Hopefully we leave here and think, okay, well I can do something. Eso para mí es lo más importante. This is the most important for Y me. lo que cada uno pueda hacer es lo que va a construir ese futuro. And the most important is what we will build in the future. Entonces yo no sé cómo va a ser el futuro, So I don't know how the future will be, pero lo que sí sé es que depende de lo que cada uno de nosotros haga. but what I know is that it depends on what each one of us does. This is what I say. In the short term, it might be all dead. Sí, sí, In the short term, we might Yeah. destroy this planet. yes, no, No? depende. We are on a very fast track though. Ok. Entonces, al menos los que estamos acá podemos tomar una decisión. So at least those of us who are here can take a decision. Yo no puedo tomarla por todos los alemanes o franceses o ingleses o chilenos, You can't take it for all the French or the Germans or the Chileans, pero al menos puedo tomarla por mí y por mi gente más cercana. but at least I can do something with myself Hoy and with día, the people close to me. hoy día, miércoles en la mañana, ustedes son mis cercanos. Today, Wednesday morning, you guys are the close ones to me. Entonces podemos tomar juntos esa decisión. So we can take this decision together. Es un tema existencial. It's an existential thing. No es una discusión teórica, It's not theoretical. es una decisión personal y existencial la que cada uno debe tomar. It's a personal and existential decision that each one can take. Yo actúo en política, I act in politics, pero mi tema, y creo que el de cada uno de nosotros, es un tema existencial, de sentido de vida. my theme, my issue is existential. It's about meaning of life. Eso creo que es lo que nos une. This is what unites us. ¿Sí? Con mucho paciencia. With a lot of Y patience entusiasmo. and enthusiasm. Ella quiere decir algo. My name is Ann-Margret Einarsdóttir. I want to ask you, how is the water in Peru? Do we have enough water for your people? Where does it come from? The And water, how is your relationship with Peru now? You always go into a fight every once in a while with Peru. Is it peaceful now? Yeah. And how is the color in your flag? how is the How is the color in your flag in Peru? What is the color? what is the colour? Han är från Chile. But I'm from Chile. I'm in Chile. Chile. Excuse me, the misunderstanding is never the best understanding. What languages do you teach most in Chile? In Chile we speak Spanish. Sí. We speak Spanish, and they teach us Spanish. And a little bit of English. We do have 1.5 million of indigenous, of Mapuche people. But their language is not taught, and even they cannot talk in their language, and it's very painful. No, el conflicto en Chile ha sido un país bélico. Chile has been a belligerent country. Los humanistas somos el único partido y movimiento que propone la devolución del mar a Bolivia.
Chilean humanists are the only ones, the only political party or movement, which are talking about giving back an access to the sea to Bolivia. Chile tuvo una guerra con Bolivia en 1879 y se quedó con todo el norte. We had a war with Bolivia in 1879 and we took their territory. Creo que Chile tiene que hacer un gesto de paz, ayudando a Bolivia a tener salida al mar. Chile has got to make a peaceful gesture by giving back that land to Bolivia. La mayoría de chilenos no piensa así. The majority of Chileans don't think like that. Y se alimenta el nacionalismo. And they feed nationalism. Sin embargo, desde que empezamos con esta propuesta hace 25 años, But since we started with this proposal 25 years ago, en ese momento teníamos cero apoyo, cero. with this moment we have zero support. Hoy día un 25% de los chilenos apoya But ayudar a la paz con Bolivia. But now 25% of people support peace with Bolivia. También con Perú, Chile ha tenido una guerra. Also with Peru we had a war. Y hoy día el tema se discute en los tribunales internacionales de La Haya. And now there's a case in the International Court of The Hague. Creo que el único modo de avanzar es en un proceso de integración con otros países. I think the only way to advance is in a process of integration with other countries. Nadie puede resolver solo sus problemas. No one alone can resolve their problems. No los individuos ni tampoco los países o los pueblos. Neither individuals nor countries or people. Necesitamos construir un camino de integración. How about the water for the famous muscle of my body? How is it in Peru? I mean in Chile. Or do you have enough of water? We have to give our former country, Denmark, let them have water now. Chile. In 1981, when I was on a meeting in a Northern Polar Conference there in Copenhagen, they needed water. They were getting in potent in Denmark because of the lousy water. They just have a mountain and not anymore, and the Norwegians did jump in, and Icelanders. And I hope we keep on being independent Icelanders. Chile es uno de los países con más agua en el planeta. Chile is one of the countries with most water in the world. Tiene una cadena montañosa a través de 4.500 kilómetros. Has a mountain chain which extends for 4,000 kilometers. Con glaciares, lagos y ríos. With glaciers, lakes and rivers. El sur de Chile es una de las zonas más lluviosas del planeta. The south of Chile is one of the rainiest parts of the planet. Sin embargo, toda el agua es privada. Nevertheless, water is privatized. Fue entregada por una ley única en el mundo. It was handed over by a unique law in the world. Y hoy día hay alrededor de 12 compañías, la mitad multinacionales, que son dueñas del agua. And today there are 12 companies, the majority multinationals, who own all the water. Por ejemplo, Aguas Barcelona, quizá alguno lo ha escuchado. Maybe you've heard of Agua Barcelona. Es dueña del agua de Santiago. It's owner of the water of Santiago, the capital of Chile. La semana pasada estuve en Barcelona. Last week I was in Barcelona. Conocí el edificio de Aguas Barcelona. I saw the buildings of this Agua Barcelona. Y me sentí parte de ese edificio. I felt like a part of this building. Yo contribuí con alguna puerta o alguna I ventana. contributed with a window or a door. Son tan creativos que nos cobran 4 veces el agua. They're so creative that they charge us 4 times for the water. Antes uno pagaba el agua que consumía. Before, we paid for the water that we consumed. Ahora te cobran el agua que consumes, Now, you pay for the water that you consume, el agua que se va, the water that goes, So it's a sewerage, te cobran tercera vez porque tratan esa agua. water treatment, Y cuarta vez porque la vuelven a vender más abajo. and the 4th way when they sell it on further down the street. Son brillantes, tienen buenos comités creativos. They have great creative committees.
que piensan mucho cómo sacarnos todo. Think very hard about how to take everything from us. Yo lo cuento así, pero es dramático. I talk about it like this dramatically. No, es dramático. Lo hago broma, pero es dramático el tema. I'm joking, but it's dramatic. La ley de agua les permite, es muy complicada, pero les permite declarar cualquier fuente de agua y mantenerla a perpetuidad. The law allows them to Declarar como propia. Inscribir. To register the source of water and have it forever, own it forever. Yeah. Entonces, con sus sistemas satelitales detectan cualquier fuente de agua en la cordillera. So with their satellites, they can detect any source of water in the Andes Mountains. Y lo inscriben a su nombre. And they register it in their name. Parece increíble. It seems incredible. Pero si yo tengo un campo, una tierra, But if I have a field, some land, y tú descubres que hay una fuente de agua en esa tierra, and you discover that there's a source of water on this land, tú puedes inscribir la fuente de agua. you can register the source of water. Y yo tengo ahora la tierra, pero la fuente de agua es tuya. And I have what? Yo tengo la tierra, I have the land, pero la fuente de agua es tuya. but it's yours, the source. Imaginen lo que ha pasado con todos los pequeños agricultores y sobre todo con los pueblos indígenas. Imagine what's happened with the small farmers and the indigenous population. La propiedad de agua es de las multinacionales. The ownership of the water is with the multinationals. Es un verdadero drama. It's a real drama. Pero quiero darte una esperanza. But I want to give some hope. En Bolivia In Bolivia, trataron de hacer lo mismo en Cochabamba they tried to do the same in Cochabamba. hace ya varios años, antes de Evo Morales, un año antes de Evo Morales. 1 year before Evo Morales, Trataron de hacerlo. they tried to do that. Le regalaron la empresa de agua a Bechtel, una multinacional. They gave the water company to a multinational called Bechtel, Y Bechtel subió los precios, triplicó los precios. and Bechtel tripled the prices. Y la gente salió a las calles y se manifestó. And the people went to the streets and demonstrated. Y se produjo algo que se conoce como la guerra del agua. And what happened was called the water war. Hay muy buenas documentales sobre el tema que pueden ver. There are very good documentaries which you can see about this theme. Se produjo una guerra A war, del agua a war started for the water, y finalmente la ganó la gente and eventually the people won. y Bechtel se tuvo que ir And Bechtel had to leave. y el sistema de agua de Cochabamba hoy día es cooperativo. And today the Cochabamba water system is cooperative. Es decir, la movilización de la gente produjo ese resultado favorable. So the mobilization of the people produced this favorable En result. Chile no se pudo producir esa movilización porque la represión ha sido muy grande. In Chile, we've not been able to have this mobilization because the repression is so strong. Y el resultado es que el agua hoy día está en manos de las multinacionales. And the result is that today the water is in the hands of multinationals. Tenemos mucha agua, pero no es nuestra. We have a lot of water, but it's not ours. Y pagamos uno de los precios más altos del mundo por el agua. And we pay some of the highest bills for this water in the world. Es de los... How is the ownership? You talk about multinational. I mean, you talk about there's some people that own a lot in Chile. How is the ownership of the companies that are using the resources of Chile and selling them to China? Is it mostly international ownership, or is it those few Chile families or something? Son multinacionales y empresas chilenas y algunas asociadas. There are multinational companies, Chilean companies, and some partnerships. Pero por ejemplo, el presidente de Chile But for example, the president of Chile está en la lista Fortune de los hombres más ricos del planeta. is in the Fortune 1000 list of most rich people on the planet. Es más rico que Berlusconi. He's richer than Berlusconi. Por supuesto que es dueño de recursos naturales Yeah, he's the owner of natural resources, y de líneas aéreas, bueno, airlines, y de la mitad del país. and half of the country. Hay más o menos 10 grupos económicos nacionales muy poderosos, There are more or less 10 national powerful groups, de los cuales 6
están en la lista de los 500 más ricos del planeta. in which 6 are in the list of the 50 richest on the planet. En un país como Chile, pequeño, In a tiny country like Chile, tiene 6 de los más ricos del planeta. it has 6 of the richest people on the planet. Eso te explica lo que hablaba antes de la concentración It del explains ingreso. what we talked about earlier about the concentration of income. Entonces sí, en el cobre son, me parece que 12 multinacionales. In copper, there's 12 multinationals. En la pesca, que es una gran riqueza en Chile, In fisheries, which is a big thing in Chile, son 7 familias chilenas there are 7 Chilean families. que controlan todos los recursos pesqueros. So, I know, I heard. but how many kilometers of coast? Do you know? For 5,000. It's 5,000 kilometers of coastline. Solo hace 2 meses, en diciembre, salió la nueva ley de pesca. 2 months ago, in December, came the new fisheries law. Y les regalaron a estas 7 familias And they gave to these 7 families las cuotas de pescas the fishing quotas a perpetuidad. in perpetuity. Ok, estoy mintiendo, no se lo regalaron. This is, Estoy mintiendo, no se lo regalaron. I'm lying, it wasn't exactly gifted, it wasn't exactly gifted. Pagaron una propina, They pay a tip, unas monedas, a few coins, más lo que le pagaron a los parlamentarios para que aprobaran la ley. Sounds just like Iceland. Yes, more the than legislature. they, We gave it Además, 1995. in addition to what they gave to the politicians who approved the law in Parliament. Fue un caso de corrupción abierta, explícita. An open and explicit case of corruption. Todos sabían Everyone knew about it, y sin embargo lo hicieron. and nevertheless they still did it. Lamentablemente en Chile ha habido un problema con la movilización social. Unfortunately, in Chile there's been a problem of social mobilization. Vivimos un proceso muy esperanzador que fue el de Allende, We went through an experience, which was a very hopeful experience with Allende, que terminó muy mal con una dictadura de 17 años. which ended up very badly with a dictatorship, a 17-year-long dictatorship. Y eso generó una reacción de mucho temor a la This movilización. generated a reaction of great fear for mobilization. Pero además, la dictadura terminó por la movilización social. But nevertheless, the dictatorship ended because of social mobilization. Y después los gobiernos que llegaron traicionaron esa esperanza, And then the governments that came to power betrayed this hope porque profundizaron el modelo because they deepened this model, que se habían comprometido a cambiar. which they had promised to change. Yo fui parte de esos gobiernos, I was part of this first government, yo fui parte del gobierno y nos retiramos asqueados. and we withdrew from it in disgust. Era un partido de gente muy joven, yo era joven también. He was in a party of very young people. Teníamos todos entre 20 y 30 años cuando empezamos a participar del gobierno. All of us were between 20 and 30 years old when we started to participate in this government. Y nos encontramos con que todo lo que se había prometido al momento de recuperar la democracia se convirtió en nada. And we discovered Humo. that everything we'd been promised was turned into smoke. Entonces los jóvenes terminaron muy frustrados. So the young people ended up very frustrated. Entonces se producen todos estos escándalos que les cuento And it produced all this scandal which I told you. y la capacidad de movilización es muy débil. And the capacity for mobilization is now very weak. Solo despertó en los últimos 3 años con el tema de la educación que les mencioné. It's only reawoken in the last 3 years with this education issue which I talked about. Bueno, creo que estamos cumplidos. Muchas gracias. Takk fyrir komuna og eigið góðan dag og huggan af hugsunum. Mjög inspirandi. Já. Já, þú ert með vélina í þessu.